आज गणित कालांश समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी मानसांक प्रसून बहिर पाठ 1 संख्या परिचय 1 नंबर ठारू 10 नंबर पर्यंत करवा। 1 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या ठारू केते अधिक। वर्तमान उत्तर करनवा। 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या होची 10,000। 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या होची 9,999 अच्छी। 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ठारू 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते अधिक केमी जानिबा। आमे 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 10,000 रु 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9,999 को आमे फेणाण बा वियोग करिबा। वियोग फल 1 हबो। ताहले 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या ठारू 1 अधिक। वर्तमान आम नंबर 2 देखिनवा। 1000 पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या दुईटर जोगफल केते। 1000 पूर्ववर्ती संख्या आम केमी जानिबा। 3000 आम 1 फेडाण बा वियोग करिबा ताले केते हबो 2,999। ताहले 3000 परवर्ती संख्या केमी जानिबा। पूर्ववर्ती संख्या हलाटो 1 वियोग कले परवर्ती संख्या हेले 3000 आम 1 जोग करबा ताले परवर्ती संख्या केते हेले 3001 हबो। वर्तमान देछि ए दुईटी संख्यार जोगफल केते ताले आम कोन करबा 2,999 मिश्रण 3001 सबते जोगफल हबो 6000। अन्य प्रकार मध्ये करि परिबा 3000 गुणन 2 समान 6000 कारण दुईटी संख्यार जोगफल देछि। तो आम 3 नंबर देखि नबा। 3 नंबर रे देछि 2757 संख्याटी रे 2 7 मध्य प्रभेद केते ये स्थानीय मान देछि। प्रथम 7 रो स्थानीय मान होछि कोन 7 एकक बा 7 तापर देखिबा दशक 5 दशक 700 तो 7 रो स्थान आ गुटे 7 रो स्थानीय मान होछि 700 देछि। दुईटी स्थानीय मान भितर प्रभेद केते ताले प्रथम 7 रो स्थानीय मान होछि 700 तापर फेडाण 7 रो स्थानीय मान होछि 71 तो एटू फेडाण करले हम 693 को आम अन्य प्रकार करि परिबा। 8,757 57 7 स्थानीय मान 7 जो एकक तार आम परमित्र नबा केते 7 परमित्र होची 3 तो 7 तले आम 3 लिखि नबा। जो 7 टे अछि तार पूर्व संख्या आम लिखि नबा 7 पूर्ववर्ती संख्या 6 तो 7 तले आम 6 बोली लिखिबा। मझी संख्याटी खाली थिले सेठी 9 को आम लिखिबा। वर्तमान संख्याटी हो 613 नंबर प्रश्न देछि 6 5 4 3 2 1 को आम केते प्रकार रे पढ़ा जाई पारे। तो आम देखिबा केते केमिति पढ़िबा। आम प्रथम पढ़िबा 6,05,4,321 डाहाण पटु देखिबा 1 एकक 2 दशक 300 4,000 5 अयुत आम 5 अयुत 6 लक्ष तक आम 65 अयुत 4,321 आम यहीपरि भाव में भी पढ़ी पार। आउ को प्रकार पढ़ा 6,54,321 यहीपरि भाव में पढ़ी पार। 6,543,121 यहीपरि भाव में पढ़ी पार। 6 अयुत 5,432.1 यहीपरि भाव में आम पढ़ी पार। तापर 5 नंबर टी देखि नबा 6,995 शतक घरे थिबा 9 दशक घरे थिबा 9 रो केते गुण हबो। तो उत्तर हबो 8,995 रे प्रथमे देखिबा 9 रो स्थानीय दुई जगह 9 अछि दुईटी स्थान रे प्रथमे देखिबा ए डाहाण पट देखि नबा 5 1 9 10 9 10 अर्थ 9 गुणन 10 समान 90 तापर देखिबा तापर स्थानीय मान 9 10 तापर 9 100 माने जेतिकी घरे थिबो सेतिकी रे आमे से संख्या को गुणन करिबा 9 गुणन 100 900 ताले 9 रो स्थानीय मान प्रथम 9 रो स्थानीय मान होची 90 द्वितीय स्थानीय मान होची 900 देछि केते गुण तले कोन करिबा 900 हरण 90 समान 10 ताले शतक घरे थिबा 9 दशक घरे थिबा 9 रो 10 गुण। ता परवर्ती 6 नंबर देखि नबा। परवर्ती नंबर टी अछि 5 अयुत 4,216 को विस्तारित रूपे लेख ताले को करबा 5 अयुत
ପାଞ୍ଚ ଅୟୁତ ହେଲେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ 5ରେ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ 5 ଅୟୁତ, ତାହେଲେ 1 ଅୟୁତରେ 5 ଗୁଣିବା 5 ଅୟୁତ। ତାପରେ ଦେଇଛି 4 ସ୍ଥାନୀୟ ହେଉଛି 4000, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 1000 ଗୁଣନ 4 4000। ତାପରେ 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 200, ତାହେଲେ 100 ଗୁଣନ 2 200। ତାପରେ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 1 10, ତାହେଲେ 1 10 ମାନେ 10। ତାପରେ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 6 1। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖିବା। ନମ୍ବର 7 କରିନେବା। ଦେଇଛି 39 10 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ସହ ଡ୍ୟାସ୍ 10 ଡ୍ୟାସ୍ 1। ତାହେଲେ 1 10 ହେଉଛି 10, 39 10 କେତେ ହେବ 39 ଗୁଣନ 10 ମାନେ କେତେ 390। ତାହେଲେ 390କୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା କେମିତି, ଯଦି ଆମେ ଡାହାଣ ପଟ ଦେଖିବା 0 1 9 10 300। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିନେବା। ନମ୍ବର ଅଛି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। 5 ଗୁଣନ 1 ଲକ୍ଷ ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ 1 ଅୟୁତ ମିଶାଣ 0 ଗୁଣନ 1000 ମିଶାଣ 4 ଗୁଣନ 100 ମିଶାଣ 0 ଗୁଣନ 10 ମିଶାଣ 7 ଗୁଣନ 1। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 5ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ ହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ, 1 ଅୟୁତ ଗୁଣନ 2 ହେଉଛି 2 ଅୟୁତ। ତାପରେ 0 ଗୁଣନ 1000 ହେଲେ ସେଇ 0, କାରଣ 0ରେ ଯାହା ଗୁଣା ହେବ ସେଇ 0 ହେବ। 4 ଗୁଣନ 100 400, 0 ଗୁଣନ 10 ସେଇ 0, 7 ଗୁଣନ 1 7। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 5,20,407। ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ 1 ଅୟୁତ 0,000 800 4 10 5 1। ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ 2 ଗୁଣନ 1 ଲକ୍ଷ ସମାନ 2 ଲକ୍ଷ। 1 ଅୟୁତ 1 ଗୁଣନ 1 ଅୟୁତ 1 ଅୟୁତ 0,000 0 ଗୁଣନ 1000 ଗୁଣିଲେ ସେଇ 0 ହେବ। 800 8 ଗୁଣନ 100 800, 4 10 ମାନେ 40, 4 ଗୁଣନ 10, 5 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 5। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 2,10,845। ଏବେ 9 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିନେବା। ଅଛି 50,240କୁ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ 100 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଅବରୋହ ମାନେ କମେଇ କମେଇ ଲେଖିବା 100। ତାହେଲେ 50,240ରୁ 100 କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ 50,140। ତାପରେ 50,040, ତାପରେ 49,940, ତାପରେ 49,840, 49,740। ନମ୍ବର ଦେଇଛି 3,420ରୁ ଆରୋହ କ୍ରମରେ 1000 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆରୋହ ମାନେ ଆମେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବା କେତେ 1000 1000 ମିଶେଇ ମିଶେଇକି ଯିବା। ତାହେଲେ 3,420ରେ 1000 ମିଶେଇଲେ 4,420। ତାପରେ 4,420ରେ 1000 ମିଶେଇଲେ 5,420। 5,420ରେ 1000 ମିଶେଇଲେ 6,420। ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 10 ନମ୍ବର ଯାକେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ।